स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 9 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। गजा में 4 लाख फ़लस्तीनी बेघर, हर 5 में से एक नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान, कहा नकल मकानी शुदा अफराद की सलामती की इसराइल पर है जिम्मेदारी। गजा में इसराइली बमबारी से अपने ही कैदियों की जान को खतरा, अहले खाना शदीद खौफ में मुब्तला। वालिदैन ने जंगी हिकमत अमली को कर दिया मुस्तरद। नेतन्याहू की तरजीहात पर उठे सवालात। इसराइल और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात की खबरें, नेतन्याहू और ट्रंप की वाइट हाउस में मुलाकात, उसके बाद तयशुदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर किसी वजाहत के मनसूख। इसराइली पीएम नेतन्याहू को मायूसी, ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात का ऐलान। ओमान अदा करेगा सालिस का किरदार, मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीली का इम्कान। कैरेबियन मुल्क डोमिनिशियन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने का खौफनाक हादसा, कई एक मारूफ शख्सियात समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक, कौमी शोक का ऐलान। टैरिफ जंग शिद्दत कर गई इख्तियार, अमेरिका का बड़ा मुआशी वार, चीन पर 104% का नया टैरिफ नाफिज। चीन का जवाबी वार, अमेरिका पर 34% टैरिफ का ऐलान। रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे चीनी सिपाही, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा, जारी किया वीडियो, कहा यूक्रेन ने पकड़े 2 चीनी फौजी। गजा में इसराइली नस्ल कुशी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने की शदीद मजम्मत। गजा में मजालिम के लिए अमेरिका व माइक्रोसॉफ्ट की शराकत का लगाया इल्ज़ाम। अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, भारत में मौजूद बांग्लादेश की साबिक़ पीएम शेख हसीना का बयान, बांग्लादेश की हालिया सूरत हाल पर किया इजहार अफसोस, कहा अवामी लीग पर हमलों का लिया जाएगा हिसाब। दुबई के वली अहद शेख हमदान का पहला दौरा है भारत, पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने कहा हिंद यूएई ताल्लुकात में दुबई का अहम किरदार। वक्फ तरमीमी कानून 8 अप्रैल से हो गया नाफिज, सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन, पूरे मुल्क में लागू हो चुका कानून। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत मुकर्रर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा वक्फ कानून आइन व मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरा। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे, वक्फ कानून पर मौलाना सज्जाद नोमानी का 2 टूक बयान, कहा मुसलमान अब खौफ से ऊपर उठ चुके हैं, मुल्क गीर तहरीक का किया ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में मरकजी हुकूमत भी पहुंची अदालत, अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से की अपील, कोई फैसला करने से पहले हुकूमत को अपना मौक़िफ़ रखने का दिया जाए मौका। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ कानून पर हंगामा, बीजेपी व आम आदमी पार्टी अरकान में हाथापाई, आम आदमी पार्टी पर लगा हिंदू मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम। अमेरिकी टैरिफ पर मोदी की खामोशी, मईशत पर खतरा, कांग्रेस का बयान, पवन खेड़ा ने कहा मोदी की खामोशी जबकि दुनिया भर की हुकूमतें एक्शन में है। रामनवमी के दिन यूपी के गाजी मियां दरगाह पर मजहबी झंडा लहराने का वाक़या, लिया गया सख्त एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार, इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस अहलकार मुअत्तल। कौमी असासे बेचे जा रहे हैं, कांग्रेस सदर खरगे का मोदी हुकूमत पर हमला, इल्ज़ाम लगाया मोदी कौमी असासे सनतकार दोस्तों को सौंप रही जो कौमी सलामती के लिए खतरा। स्टैंप ड्यूटी चोरी केस, ज़रई ज़मीन जाहिर करके स्टैंप चोरी का इल्ज़ाम, अब्दुल्ला आज़म पर डीएम कोर्ट का बड़ा जुर्माना, लगाया 3.7 करोड़ का फाइन। सोशल मीडिया रील्स के लिए नौजवान कर रहे दीवाने हरकत, अब रील के जुनून में नौजवान लेट गया ट्रेन के नीचे, गुजरती ट्रेन की बनाई वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 अप्रैल हैदराबाद में हनुमान विजय यात्रा, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद का यात्रा के मुंतज़मीन के साथ एक हम आहंगी इजलास, डीजे के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की। 10 अप्रैल को महावीर जयंती, जीएचएमसी में गोश्त की तमाम दुकानें रहेंगी बंद। हैदराबाद, साइबराबाद और राजाकुंडा में हुक्म नाफिज,
جین برادری کے مذہبی جذبات کے احترام میں فیصلہ۔ ایراگڈا کے سرکاری اسپتال میں آکسیجن پلانٹ کے پاس شراب نوشی کرتے پکڑا گیا وارڈ بوائے، اسپتال اسٹاف نے وارڈ بوائے کو کیا گرفتار۔ رنگا ریڈی کے ضلع معین آباد کے ایک فارم ہاؤس میں مجرا پارٹی، SOT پولیس نے بنا دی ناکام، چھاپے مار کر 7 خواتین و 14 مردوں کو کیا گرفتار۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 1200 روپے کا بھاری اضافہ، 24 کیرٹ سونا 92,600 روپے، 22 کیرٹ 82,900 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک۔ بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔